দু মাস পর রাজ্যে ভোট। এই মুহূর্তে রাজ্যে চলছে ভোটার তালিকার স্পেশাল রিভিশন। ভোটার তালিকার বিশুদ্ধীকরণ নিয়ে চলতি সপ্তাহেই বোমা ফাটিয়েছিলেন অখিল গগৈ। তার দাবি, বিজেপিকে ভোট না দেওয়া ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সময়ে ভোটার তালিকায় অপরিচিত মানুষের নাম অন্তর্ভুক্ত করা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়েছে কংগ্রেস। আর এই বিতর্ক চলাকালীন লুরিনজ্যোতি গগৈ বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, ভোট চুরি ছাড়া বিজেপির নির্বাচনে জয়ের কোনো বিকল্প নেই, তাই তারা ভোট চুরিতে নেমেছে। বিজেপিৰ হাতত নিৰ্বাচন জয় কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেলেগ বিকল্পৰ বাট নাই। ভোট চুৰি কৰাক বাদ দি তেওঁলোকৰ বেলেগ কোনো ৰাস্তা নাই, কাৰণ জানে যে অসমৰ সকলো ৰাইজে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ঐক্যবদ্ধ হৈছে আৰু আমাৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে আগবাঢ়িছোঁ। এই সময়ত সেইকাৰণে এই ভোট চুৰি কৰাৰ যি ঘটনা, এই ঘটনা আগতেই আমি অসমৰ্থিত সূত্ৰত আমি গম পাইছিলোঁ। আগতে 31টা লক্ষ্য কৰি লৈছিলে য'ত ভোট কাটিব, নামবোৰ মোৰ লগতে আছে। এতিয়া 60টালৈ এক্সটেণ্ড কৰিছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকৰ যি আনুষ্ঠানিক তেওঁলোকৰ দলৰ যি সভা আছে। সেইকাৰণে এই কথাটো যদি মিছা হয়, তেওঁলোকে ভিডিঅ' যিটো হৈছে, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত যিটো কথা পাতিছে, সেইটো পাব্লিক কৰি দিয়ক। এইটো পাব্লিক কৰিবলৈ ভয় কৰিছে কিয়? বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে গৌরব গগৈ বলেন, দুর্নীতি ও ভোট চুরির মতো অনৈতিক কাজে নিমজ্জিত অসম বিজেপি, মানুষ এর জবাব দেবেন। बीजेपी डरी हुई है, देख रहे हैं कि कितने लोग कांग्रेस के सभा में एकजुट हो रहे हैं और कांग्रेस में किस प्रकार से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो बीजेपी डरी हुई है क्योंकि पूरा जो उनका भ्रष्टाचार है पर्दाफाश होने वाला है। এদিকে বিরোধীদের সব অভিযোগ উড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোট তো এখনো হয়নি, তাহলে কিভাবে ভোট চুরি হলো? ভোট চোর कहाँ, ভোট हुआ ही नहीं है। वेरी गुड, दे शुड फाइल इट। सो जब इलेक्शन कमीशन इज इन ऑन प्रोसेस, नो लिस्ट हैज बीन पब्लिश सो फार, सो वेयर इज द भोट चोरी? इलेक्शन हुआ ही नहीं। बीजेपी प्रेसिडेंट हैज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू इच BLA so that ineligible voters' name can be deleted and eligible names are entered. That is the whole process. Otherwise, why the voter list should be revision if nobody's name is deleted and nobody's name is included? So that's the reason why entire exercise is on. ভোট চুরি নিয়ে অব্যাহত তরজা। প্রশ্ন হলো, বিজেপি কি সত্যি সত্যি ভোট চুরি করছে, নাকি ঘোলা জলে মাছ ধরছে বিরোধীরা? ব্যুরো রিপোর্ট, NKTV বাংলা।